به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. نخست توجه کنید به موضوع امروز 14 می. آرزوی خانه داشت اما به گوشه خاک رفت. جسد مهاجر زن توجیک بعد 12 روز خوابیدن در سردخانه به دست پیوندانش رسید. دختر من نمیدونم یا کشتنش، دختر من زدنش، هیچی من نمیدونم. من دختر من به خدا سپردم. تقدیر افسونه حل شده است ولی از ҷуброни ضرر خبری نیست. مسئولین شهرداری وعده میدهند اما مالکان طرفخانه نگرانند. من همین سهرم اومدیم که ما باید میبریم و میبریم چپا میکنیم. قریب در اینجا 300-400 هزار مردک رسخود کرده. و سفارت آمریکا با هدف ایجاد اعتماد بین مردم و میلیسای توجیک در ترسونزاده مرکزی نو ساخت. گروه جمعیتی باید با میلیس همکاری کند در همه سمت‌ها. فقط یک مقصد این است دیگه، یک اون مقصد نه که باید همه چی آشکار باشد. پس از 5 روزی پر از آبی چشم و انتظاری، صبح امروز نزدیکان گلبگیم رحمانова جسد سردی او را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پیشواز گرفتند. آنها میگویند چنین پیامد را هرگز چشمدار نبودند، زیرا این ساکن پایتخت با نقشه‌های زیاد رخت سفر به مهاجرت بسته بود. اگر با امر تصادف یک مهاجر توجیک جسد گلبگیم را در سردخانه روسیه آشکار نمی‌کرد، شاید رسیدن به خاک وطن هم به این مهاجر زن توجیک نصیب نمی‌شد. سرانگیز نوروزشاه و برای یوسفی گزارش می‌دهند. جسد گلبگیم رحمانова، یک جوانزن مهاجر توجیک بعد از 12 روز نگهداری در یکی از سردخانه‌های روسیه به دوشنبه رسانیده شد. در مراسم جنازه در حولی منزل والدانش همزمان با همسایه و نزدیکان دو طفل یتیم مانده گلبگیم نیز حضور داشتند. ساکنان این خوابگاه واقع در محله 46 که نزدیکان گلبگیم در آن زندگی میکنند روز پنجم است که ماتم دارند. خبری در گذشت گلبگیم را نزدیکانش از روز جمعه لکه فهمیدند و 5 روز باز انتظار تابوت او بودند. به گفته نزدیکان جسد گلبگیم را یک جوان توجیک کارمند سردخانه در شهر کلینی ولایت مسکو روسیه پس از گذشت 9 روز کشف کرده است. با کار اومدم یک روز که همسایه‌ام گفت که دختر تلفن کرد. تلفن هم میگیرم که یا بچه تلفن میکنه. میگه می سوی بارا داره. و دخترک دگوناش میگه ها اینا مادرش گریسته است. گفت مادرش بگو تلفن کنه. گپ زدم خطیش خیلی بچه خوب. گفته خاله ام بچه تو دختری تو ایکم که ماندگی رو به جا آورده است. من میخوام که این دختری تو را یاردم بدم به تاجیکستان روان کنم. خبری مرگ گلبگیم در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و با کمک مالی یک گروه مهاجران مهنتی توجیک مقیم روسیه تابوت این مهاجر زن توجیک به تاجیکستان انتقال داده شد. تمام یاردم می‌خواستن با کمک با مبلغ‌های پولی کردن روی که مینادوری خود را بیان میکنیم. میشن از نام پدر و مادرش ما مینادور است، مینادوری حل و ایلا پیوندورا با کلیم شهروندایی که همین کمک خود را در همین حادثه صرف کردن باید برگم میگو مینادورم از زمین تو به آسمانم. در خلاصه طبی که بیمارستان شهر کلینی ولایت مسکو صادر کرده است گفته می شود که گلبگیم بر اثر مریضی نورسایی شدید شش و دیل در زمینه بیماری مزمن ابستروکتیوی راههای نفس فوتیده است. کم همیشه سلامتیش هم چی بوده؟ همیشه تبابت کردیم خیلی با اوزه دیگه با خیلی شده است که همون کسل با چی کرده است؟ بیماری شش داشته؟ بسیاری همیشه بیماری شش براموزه. اما یکی از دوستان گلبگیم میگوید در آخرین تماس تلفنی وضع روانی او چندان آرام نبود و همیشه با هراس صحبت میکرد. روز یکم بعد زنگ زده گریسته گپ زد. گفتم تو چیکار گریم میکنی؟ اونجا در نکنه. گفت نه قد بالا را نگاه میکرد 4 نیم ساعت نگاه میکنم. گفتم برای چی گریم میکنی؟ اونجا در نکنه. گفت خب نپرسیدم که نگاهم داره. میدونم را کی نگاه میکرد را کی میترسید نمیدونم. در یه پدول بود که پدول همینقدر تخته بوده بالاش در یه مترسی خالی دیگه هیچ. گلبگیم مرحوم 27 فوریه برای کار به روسیه رفته بود. این باری اول بود که او به قصد مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کرده است. شوهر گلبگیم 2 سال قبل از مریضی گموفیلیا یک نوعی بیماری خون درگذشته بود.
гулбегим қабл аз сафар бо ду тифли ноболиғ юсуфи 6 сола ва абдуллоҷони 3 сола ҳамроҳ бо волидон дар хобгоҳ зиндагӣ мекард. волидонаш мегӯянд гулбегим бо ҳадафи бозгардонидани қарзи бонкӣ ва ҳамчунин харидани хона ба муҳоҷирати корӣ озими Русия шуда буд. мегӯ ки ман коркунӣ мерам, ба шуморо хона мегирам, ба шуморо велик мегирам. ҳамин хел мегуфта. духтар ман намедунам ё киштанаш, духтар ман заданаш, ҳеҷ ман намедунам. ман духтар ман ба худо супурдам. гулбегим дар тӯли қариб 4 моҳи муҳоҷират ҳамагӣ 5000 рубли русӣ барои фарзандон фиристодааст. ин дар ҳоле аст ки шумори муҳоҷирони кории тоҷик аз ҳисоби занон дар ҳоли афзоиш қарор дорад ва тибқи оморҳои ахир ҳоло 17% муҳоҷирини кории тоҷик дар русияро занон ташкил медиҳанд. русия кишвари аслии қабулкунандаи муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба ҳисоб меравад. аммо кор дар шароити сангин, нақси ҳуқуқ ва муносибати нохуби мақомоти русия нисбат ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ва маргу мири онҳо борҳо мавриди интиқод қарор гирифтааст. танҳо соли гузашта аз русия ба тоҷикистон тобути 966 муҳоҷири тоҷик оварда шудааст. як падару писар сокинони ноҳияи рӯдакӣ чанд солро пушти панҷара сипарӣ хоҳанд кард. тибқи ҳукми додгоҳ ин ду нафар дар хариду фурӯши маводи мухаддир айбдор дониста шуданд. азиз раҷабови 17 сола то ба охир ба бегуноҳии падараш пойфишорӣ кард ва пайвандон ҳам мегӯянд аз болои ҳукми додгоҳ шикоят хоҳанд бурд. бачам гуфт ҳамин алаф тавбатия ин ҳамин чиз будай. он чи ин модар муддате гиёҳ мешумурд баъди ёфтани он аз ҷониби пулис фаҳмид бангдона будааст. ба гуфтаи ӯ аз он дардаш кардааст ки ноогоҳии ӯ шавҳари беморашро низ ба зиндон бурд. ман мефаҳмидам ин чиз ман худам медонистам ки бая барам чӣ кор кунаму чиз бай кунам. кадом модар падар мехоҳад ки фарзандаш ба ин роҳи хато равад, иқа азоб кашаду иқа мисол ки сарсон саргардон шаваду дар ҷо. додгоҳе дар душанбе як падар ва писарро барои хариду фурӯши бангдона ба 17 сол зиндон маҳкум кард. ба қавли додгоҳ амирхоҷа раҷабови 65 сола аз ноҳияи рӯдакӣ барои хариду фурӯши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷалби ноболиғ ба ҷиноят бояд 9 соли умрашро паси панҷара сипарӣ кунад. писари ин мард азиз раҷабов ба 8 соли зиндон маҳкум шуд. ӯ афзуд амирхоҷа раҷабов писари ноболиғашро дониста ба хариду фурӯши маводи мухаддир ҷалб намудааст то ҷинояташ пинҳон бимонад. вакили дифои маҳкумшудагон гуфт дар тамоми марҳилаҳои додгоҳӣ гуноҳи амирхоҷа раҷабов исбот нашуд ва далелҳоеро пешниҳод кард ки ба қавли ӯ бегуноҳ будани зерҳимояашро собит мекунад. ҳамун ҷо ҳамин якум бор давала мекард, дуюм бора да ҳамун муфаттишта гуфта буд ки бор ай худам айо там неста. ҳамин дуюм бор дам гуфта буд худам дар пешаш салоҳияти қонун модара вай мекунанд ки несовершеннолетнида ноболиғда. ҳамҷо да гуфта буд шавҳарам ки писарам ки бор айо там нестаед, ман дурӯғ гуфтам. амирхоҷа раҷабов зимни сухани охирини худ бо муроҷиат ба додрас гуфт ки бегуноҳ аст. писараш азиз раҷабов гуфт ба гуноҳи худ иқрор аст, аммо падараш гуноҳе надорад. падару писар сокинони ҷамоати чортепаи ноҳияи рӯдакиро моҳи ноябри соли 2018 кормандони оҷонси мубориза бо маводи нашъадор бо иттиҳоми хариду фурӯш ва нигоҳдории 3 кило маводи мухаддир дастгир карданд. шавҳар ман гуноҳ надорад. ҳо писарам ёфта оварда чӣ кор карда, писарам гунаҳгорай. ман чизе ки ҳаст, ман пеши давлат, пеши давлатдору қонунгузор ман худсарона ин гапа гуфта наметавонам ки писари ман қачи шавҳарам бегуноҳай. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки рақами махсуси мо дар вайберу ватсап ҳамоно дар хидмати шумо аст. агар мехоҳед хабар ва аксу навори шумо дар барномаи хабарии радиои озодӣ нашр шавад, пас бо мо тамос бигиред. шумораи телефони мо +420 724 056 681 аст. агар мо аз шумо хабар, акс ва ё видео дарёфт кунем, ҳатман тамос мегирем ва ҷузъиётро хоҳем пурсид.
тарабхонаи Афсона ки то 3 соли пеш сериздиҳом буд ба ҳамин зудиҳо аз байн бурда мешавад. Ин тарабхона дар соҳили канали Ҳисор дар марзи маҳаллаҳои 82 ва 84 шаҳри Душанбе ҷой гирифтааст. Як моҳи пеш мақомот ба дари ин тарабхона муҳр зада буданд, вале зоҳиран то ба ҳол масъалаи пардохти ҷуброн пулӣ ба моликони он ҳал нашудааст. Шаҳрдорӣ исрор меварзад ки ҳеҷ ҷои ташвиш нест ва ҷуброни зарар ҳам дода мешавад. Шодмони Ятим дар ин бора тафсилот дорад. баҳси ҷуброн ҳал ношуда мақомот ба валангор кардани иморатҳои атрофи қаҳвахонаи Афсона пардохт. амри прокурор 8 май қабул шудааст. гӯё ки инҷа ягон бино набошад, гӯё ки инҷа соҳибмулк набошад, яъне ки дар бораи ҷубронпулӣ сухан нест. дар бораи он ки ба соҳибкор дигар ҷо дар қитъаи замин тиам фаъолияти соҳибкориша давом дидан нест. бо қарори раиси шаҳри Душанбе дар макони имрӯзаи ин қаҳвахона бояд бинои додгоҳ ва нозироти андози ноҳияи Сино сохта шавад. бештар аз як моҳ шуд баҳси тахриби қаҳвахонаи Афсона идома дорад. соҳибмулкон мегӯянд ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимаро доранд ва дар сурати тахриби он аз тарафи мақомот бояд ҷуброни зарар пардохта шавад. ман ҳамин саҳарам омадем меон ки мо мебирем исковатро мебирем ва мебирем чапа мекунем. қариб дар инҷа 300-400 ҳазор мардак расход карега. дар ҳукумати Сино бар радиои Озодӣ гуфтанд ки дар қарори раиси шаҳри Душанбе барои тахриби қаҳвахонаи Афсона ҷуброн ҳам зикр шудааст. ба гуфтаи мақомот ҳоло як комиссия амволи ин қаҳвахонаро санҷиш дорад ва дар сурати муайян шудани арзиши он ҷуброн пардохт мешавад. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. сафорати Амрико дар Тоҷикистон кӯшиш дорад кормандони милисаро бо мардум наздиктар кунад. бо ин ҳадаф бо харҷи садҳо ҳазор сомонӣ дар яке аз минтақаҳои кишвар маркази махсус ба истифода дода шуд. номи маъмурони милиса дар солҳои охир борҳо дар қазияҳои марбут ба фасоду зӯроварӣ зикр шудаву эътимоди мардумро нисбаташон коҳиш дод. Амрдин Олимов дар ифтитоҳи маркази нав иштирок дошт. бо маблағи сафорати Амрико дар Тоҷикистон 49-умин маркази ҳамкории милитсия бо ҷомеа ба кор шурӯъ кард. маркази нав дар шаҳри Турсунзода бунёд шуда, ҳадафи он ба гуфтаи сафири Амрико беҳтар намудани эътимод байни милитсия ва ҷомеа мебошад. این بینای نو نشانه نمایانی همکاری میلیسیا با جامعه است. همکاری میلیسیا با جامعه یکی از واسطه مهم برای بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد. مراسم افتتاح مرکز نو همکاری میلیسیا با جامعه در جماعت جور رحمان با اشتراک مقامات سفارت آمریکا و وزارت امور داخلی تاجیکستان دایر شد. این مرکز با مبلغ قریب 9 میلیون سومانی بنیاد شده برای کارمندان میلیسیا و شورای جمعیتی نزد پلیس شرایط کاری فراهم میکند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان هم میگویند وقتی آن رسیده است که مردم با پلیس همکاری زیچ داشته باشند. مردم شورای جمعیتی باید با میلیسیا همکاری کند در همه سمت‌ها. فقط یک مقصد این است دیگه، یگان مقصد نه که باید همه چی آشکار باشد. جنایت باید از و پنهان نباشد. اما معاون وزیر امور داخلی از این بیشتر صحبت نکرد و از جمله به سوال رادیوی آزادی درباره آنکه چرا اصلاحات میلیسیا تا حال نتوانسته سطح شکنجه را کاهش دهد پاسخ نداد. اعضایان شورای جمعیتی نزد پلیس میگویند فعالیت آنها باعث آشکار نمودن چندین جنایت و پیشگیری زورآوری خانوادگی شده است. اصلاحات میلیسیا قرار است تا سال 2020 ادامه کند و برای آن تا امروز 1 میلیارد سومانی مصرف شده است. بر اساس این اصلاحات نام میلیسا با پلیس عوض می شود و به گفته مقامات باید این نهاد با مردم علاقه زیج داشته باشند. اما به گفته کارشناسان برخی از پدیده ها از جمله شکنجه و بجزایی به صد میان مردم و میلیسیا تبدیل یافته است. амонат бонк яке аз бонкҳои азими давлатии Тоҷикистон ба харидани саҳмияҳои ҷамъияти саҳомӣ барҳамхӯрдаи Санктуда оғоз карда. Сайфулло Салимов, сухангӯи амонат бонк, ба радиои Озодӣ гуфт харидани саҳмияҳо рӯзи 13 май шурӯъ шуд ва ҳар саҳмияро бо қимати $10 аз соҳибонаш мехаранд. ҳукумати Тоҷикистон имсол барои харидани саҳмияҳо аз соҳибонашон аз буҷат 10 миллион сомонӣ ё каме беш аз $1 миллион ихтисос додааст.
با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی رو تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار و گزارش‌های جالب دارد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org هم در خدمت شما از اون است. تا برنامه فردا خدا نگهدار.